गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। आज ओटीटी एग्जाम 2025 आमर माराथन क्लास पर आज आम आलोचना करबा मैथ पेडागोजी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं एटा होची हमर यूनिट 1 लो आज हमर समस्त क्वेश्चन को आज आम आलोचना करदबा। चलो देखिबा प्रथम प्रश्न। गाणितिक भाषा कहिले कौन बुझ? गाणितिक भाषा कहिले कौन बुझ से पचारे प्रथम प्रश्न। देला ऑप्शन निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल संक्षिप्त भाव प्रकाश करिबा। ओके, ये होची गणितर गोटे बा गणित को भाषा कहले यह ही बुझाए कि निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल भाव संक्षिप्त भाव प्रकाश करिबा। एक्यूरेट आंसर देछि। निजर उक्ति निर्दिष्ट स्पष्ट अर्थपूर्ण भाव प्रकाश करिबा नाही, नुहे जे केवल अर्थपूर्ण भाव प्रकाश करा जाउतबो, अर्थपूर्ण भाव प्रकाश हेई न पारे। यह मध्य अभिव्यक्त प्रकाश करिवार गाणितिक पद धारणा सूत्र संकेत गुड़िक बहुल व्यवहार हेबो नाही, बहुल व्यवहार हेबो नाही। संकेत गुड़िक एकाधिक बार व्यवहार करा जाई परिबो नाही। तो एक्यूरेट आंसर कौन एठी आपण मानकर लास्ट देछि उपरोक्त समस्त, तो उपरोक्त समस्त मध्य हेबो नाही। तो एक्यूरेट आंसर ऑप्शन ए निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल संक्षिप्त भाव में प्रकाश करिबा। परवर्ती प्रश्न रहउछि कौन से एक पदार्थ को 5 समान भाग करी 2 भाग नियागला। उक्ति को सांकेतिक कौन 2/5 भाव में प्रकाश करागला बा जने छात्र लिखि पारिले। एथिरु छात्रटी संपर्क रे कौन जना पड़ला, छात्रटी संपर्क रे कौन जना पड़ुची ना सांकेतिक चिन्ह को उक्ति रे प्रकाश करि पारुची ना, ये सांकेतिक चिन्ह नुहे, ये उक्ति रे प्रकाश करू नाही। बुझी पाले तने कौन सांकेतिक चिन्ह को से उक्ति रे प्रकाश करी नाही, से कौन करची ना गाणितिक उक्ति को सांकेतिक रूप रे प्रकाश करि पारुची। ओके, तने ऑप्शन बी करेक्ट। भग्न संख्या रे लबहर चिन्हि पारुची, ये भी नुहे। भग्न संख्या रे लबहर चिन्हि पारुची बोल तो से भग्न संख्या लिखिची, ये तो परवर्ती कथा परिमेय संपर्क रे बुझी पारुची। ए सब एठी मैटर रे जाउ नाही। एक्यूरेट कथा होची कि से गाणितिक उक्ति गोटे देछि, सेही उक्ति को कौन करछि ना से भग्न संख्या रे प्रकाश करछि बा सांकेतिक रूप रे प्रकाश करछि। परवर्ती प्रश्न केउ कारणरू पाठ्यक्रम रे गणित शिक्षा एक स्वतंत्र सम्मानजनक स्थान अधिकार करिछि। केउ कारण पई ना तार व्यवहारिक कारण पई, यस कारण गणित को बहुत स्थान व्यवहार करा जाय। सामाजिक रे स्वतंत्र स्थान मध्य तार अछि कि गणित गोटे चारिआडे व्यवहार करा जिनस बा गणित सब स्थान रे व्यवहार करा जाय। अंतर्निहित गुण मध्य तार अछि। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। विद्यालय रे गणित शिक्षा। परवर्ती प्रश्न विद्यालय रे गणित शिक्षादान फल रे शिक्षार्थी माने कौन? शिक्षार्थी माने गणित संबंध रे ज्ञान आहरण करती। ओके, ठीक अछि, गणित संपर्क रे ज्ञान आहरण करती। तापरे केतेक गाणितिक दक्षता कौशल मध्य हासिल करती, केतेक स्वाभ्यास मध्य गठन करती। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त तीनोटी जाक ऑप्शन ठीक अछि। निम्नोक्त मध्य केउंटी गणित एक प्रकृति स्वरूप, प्रकृति बा स्वरूप। प्रकृति स्वरूप भितर गले उभय सब जीव एठी कि गणित रे निर्दिष्टता अछि, संक्षिप्तता अछि एवं निर्दिष्ट क्रम भी अछि। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। भगवान विश्व को जेउ भाषा रे लिखिचंती ताहा हेउची गणित। एक कथा किए कहिथिले ना, एक कथा हमर गालिलियो कहिथिले। गालिलियो कोन कहिथिले कि भगवान विश्व को जेउ भाषा रे लिखिचंती ताहा हेउची गणित। भलो भाबरे मन रखिबे गालिलियो एई क्वेश्चन टी बहुत थर रिपीट हेछि कि भगवान विश्व को जेउ भाषा रे लिखिचंती ताहा हेउची गणित। एई उक्तिटी कहार ना गालिलियो। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गणितर स्वरूप नुहे? गणितर स्वरूप पचारिछि, प्रकृति कथा पचारिछि। बुझि पाले प्रकृति हेले गणितर कौन संरचना संक्षिप्तता और निर्दिष्ट क्रम पळै जिवो। बुझि पाले तो करेक्ट आंसर कौन रहइबो? व्याख्याकरण होची तार कौन उठे स्वरूप नुहे। बुझि पाले तने कौन संरचना भी गोटे स्वरूप, संक्षिप्तता स्वरूप, निर्दिष्ट क्रम स्वरूप। किंतु गणित व्याख्याकरण उपरे पसंद करेनी, गणित कौन संक्षिप्तता उपरे पसंद करे। गणित रे पढ़ा होता प्रसंग सब किपरि सजा जाय थाए? गणित रे पढ़ा होता प्रसंग सब कौन ना उपरोक्त समस्त जो देछि हमर आंसर हबो, काइना निर्दिष्ट क्रम रे करा जाय थाए, सरल रो जटिल मध्य होय थाए, ज्ञात रो अज्ञात मध्य होय थाए।
अर्थात गणित रे कौन ना प्रसंग सब निर्दिष्ट क्रम रे पढ़ा जाए ओके कारण जहाँ भी पढ़ा जाए निर्दिष्ट क्रम रे प्रथम जोग तापर वियोग तापर गुणन तापर पिला माने हरण को शिखा जाए सेही भली सरल रु जटिल होता है गोटे इजी क्वेश्चन रु हार्ड क्वेश्चन को जाए इजी रु हार्ड लेवल को जाए ज्ञात रु अज्ञात तुम्हें जानी पाठ को अजाणी नुआ किसी नूतनत्व संगे तुम्हें संयोग करता अर्थात ज्ञात रु अज्ञात करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त विज्ञान जगतर राणी बोली कहा कह जाए गणित को कह जाए कहा कह जाए गणित को विज्ञान जगतर राणी बोली कह जाए संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि अधिशक्तिर आत्मा एही उक्तिटी किए कहिथिले एही उक्तिटा हमर शेक्सपियर कहिथिले किए कहिथिले शेक्सपियर चिंतारे स्पष्टता और तर्कयुक्त सिद्धांत रे अनुसरित स्वीकार्य हेउछि गाणितिक प्रचेष्टार केंद्र एहा केउठारे कहा जाइछि एहा हमर जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रे कहा जाइथिला कौन कहुला चिंतार स्पष्टता आसब तर्कयुक्त सिद्धांत अनुसरित स्वीकार्य होची गाणितिक प्रचेष्टार केंद्र जहाँ होची गाणितिक प्रचेष्टार केंद्र बोली कहुए विज्ञान और शिल्प विप्लवर एही दुनिया रे गणित प्रति स्वतंत्र ध्यान दिया जावा दरकार एक कथा किए कहिथिले जातीय शिक्षा नीति 1968 रे एक कथाटा कह जायतिला कोन ऑप्शन बी जातीय शिक्षा नीति 1968 रे एक कथाटी को केउंटी गणित शास्त्र रे एक विशेष धर्म नुहे गणित शास्त्र रे गोटे विशेष धर्म नुहे हेउची हमरा संक्षिप्तता होची गोटे विशेष धर्म बुझी पाले धर्म नुहे पचाची क्वेश्चन दायित्व धर्म नुहे पचाची त ध्यान देबे भलसे धर्म होची संक्षिप्तता सांकेतिकता अमूर्तता किंतु निर्दिष्टता गोटे धर्म नुहे बुझी पाले केउ विषय रे शिक्षार्थी निजर उत्तर को सत्यासत्य को विपरीत प्रणाली परीक्षा करि परिबो गणित शास्त्र रे केवल एटा हबो सब शास्त्र रे एटा हबोनी तर्कशास्त्र अर्थशास्त्र रे सब हबो नाही गणित शास्त्र रे निजर उत्तर सत्यासत्य को मध्ये जे विपरीत दिगरे मु गोटे क्वेश्चन आंसर करे तार मध्ये विपरीत दिगरे ताको आमे परीक्षा करि पारिबा सपोज मु गोटे हरण कली हरण रे कोन कली ना हरण कर साला पर मोर किछि भागफल किछि भागशेष बाहरिला सेतेबेले आमे फार्मूला पकै परिबा भाज्य इक्वल टू भागफल भाज्य गुणन भागफल युक्त भागशेष सेमति गणित शास्त्र रे अंतर्निहित संरचना रे निम्न केउ गुण रहितबारु एहाको विद्यालय रे पढाउथवा अन्य विषय ठाରୁ पृथक करा जाय कोन पई काहेकि ना जेतेबेले गणित हितै साधारणतः युक्ति संगत हितै निजर आंसर संपर्क जन युक्ति दे पारिबो अमूर्त संबंध हेते जहा वास्तव नहे ता संपर्क रे मध्ये हेते संक्षिप्तता मध्ये हेते तेणु एही सब कारण पई उपरोक्त समस्त तो एही सब कारण पई कोन गणित शास्त्र रो अंतर्निहित संरचना कोन विद्यालय रे पढाउथ अन्य विषय ठाରୁ पृथक करिथाय गणित विषय को प्राथमिक विद्यालय रे पाठ्यक्रम रे स्थान दिया जबार मुख्य कारण गुडी कहउछि कोन कारण गणित एक यथार्थ विज्ञान यस ठीक अछि गणित होती गोटे यथार्थ विज्ञान सहित समान गणित तार्किक दृष्टिकोण सृष्टि करते ओके ये भी ठीक अछि गणित मनुष्य जीवन सह घनिष्ठ संपर्क अछि ये भी ठीक अछि कारण गणित मनुष्य जीवन सह पूरा घनिष्ठ संपर्क रखिछि तेणु करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त गणित ज्ञान और दक्षता कहा पई आवश्यक गणित ज्ञान दक्षता उभय शिक्षार्थी पई आवश्यक व्यवसायी पई मध्ये आवश्यक होइते दिन मजुरा हितले मध्ये तार गणित ज्ञान दक्षता आवश्यक होइते तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार कौन देइछि गणित केवल बछा बछा शिक्षार्थी ना ये नुहे बछा बछा शिक्षार्थी गणित शिक्षा दिया जीवनी गणित दक्षता आहरण करिया सब शिक्षार्थी में बाध्यतामूलक एई नियमटी कोन कथले जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार कराई ऑप्शन सी देला गणित शिक्षा देबे प्रथमे सेमानकर परीक्षण ना एक कथा भी कह जाय नथिला दुर्बल शिक्षार्थी पई अलग अलग गणित पाठ्यक्रम यह भी कह जाय नथिला तो कोन कह जायथिला गणित रे दक्षता आहरण करिवा सब शिक्षार्थी पई बाध्यतामूलक पार्वण समय श्रेणीगृह में शतकड़ा पढ़ाया बेले दकानी मानक दिया रिहाती संपर्क आलोचना करे जिते पार्वण समय साधारणतः रिहाती मिलता है से समय रिहाती संपर्क क्लासरूम रे आलोचना करागला तेने यही आलोचना को की प्रकार आलोचना कौन पाई ये आलोचना से विषय क्वेश्चन से बताई
बुझिपारे तो शिक्षार्थी मानक अन्य मानक मतामत शुणवे साहाय्य करने सहित निजर जुक्तियुक्त उपस्थापन करने उत्साहित कले कारण जेहेतु यही समय यही सब पढ़ागला कारण से समय शिक्षार्थी मैंने निजर अन्य मानकर मतामत शुणवे आउ निजर जुक्ति उपस्थापन करेंगे कारण से निहाती निजे देखी पार्वण समय एड़ाई दिज्व उचित यह भी हेबनी जहाँ नेगेटिव ताहा आसबनी तार्किक विकास कर साहाय्य करता है नाई गरमा गरम जिते तार्किक विकास कर जिते से संपूर्ण सियर थे जिते से तार्किक विकास करे गरमा गरम जुक्ति तर्क सृष्टि कर श्रेणी करे एमती किसी ना कि लड़े हम कि सूचना को चिन्हिबा और ताहाकू पूरण करने प्राथमिक स्तर में गणित पाठ्यक्रम एक अति आवश्यक अंश जेहेतु कौन शिक्षार्थीर सृजनशीलता वृद्धि करने सह सेमानक संख्या सांख्यिक प्रक्रिया नियम गुड़िकर धारणा बढ़ाइबा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न निज अनुसार गणित पढ़ा निमंते केउंटी सत्य नुहे केउंटी सत्य नुहे कही तो प्रथम देला शिक्षार्थी को शिक्षण पर आत्मनिर्भरशील करे ओके ये करिथाए ये सत्य अटे घसा पद्धति उत्साहित नाई घसा पद्धति को निजे पढ़ा अर्थ घसा पद्धति को उत्साहित करने सेल्फ स्टडी माने घसा पद्धति नुहे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन गणितर स्वरूप हिसाब रे केउंठी सत्य नुहे गणितर स्वरूप हिसाब रे शिक्षार्थी संपर्क में पूर्व सूचना देवार साहाय्य करे नहीं यहाँ कौन सत्य नुहे किंतु आउ सब देखंतु यह उभय गुणात्मक परिमाणात्मक वर्णनार अंतर्भुक्त ओके ये भी सत्य अटे अणमापक पद्धतिर परीक्षण पद्धतिर फलाफल रूप निर्भर कर ये भी सत्य अटे शिक्षार्थी संबंध में समस्त कथा कही था ये भी सत्य अटे बट शिक्षार्थी संपर्क में पूर्व सूचना देवार साहाय्य करि न थाए ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी परवर्ती प्रश्न केउ गणितज्ञ प्रथमे पायर मूल्य कौन करथिले ना 3.1416 कहिथिले बा देइथिले के देइथिले ना प्रथमे आर्यभट्ट देइथिले बुझिबले प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट देइथिले मिशाण पढ़ाइबा समय शिक्षकर शिक्षण प्रति किपरि आग्रह अग्रगति किपरि होइथाय प्रथमे से कौन करिवे ना संख्या परिचय बुझेबे देन तापरे जाइकी मिशाण कथा से पढ़ेबे नन मिशाण कथा से पढ़ाई परिबे नाही तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैनंदिन जीवन में गणितर प्रयोग शीर्षक प्रतिकार करने शिक्षक पिला मानकु तत्पर कराइले एही कार्यटी कौन एही कार्यटी होउची शिक्षार्थी मानकु गाणितिक धारणा एवं एहार व्यवहार संपूर्ण करिबार साहाय्य करिवे एवं सेमानकर ज्ञान विचारधारा को अन्य मानक मध्यरे बांटी हबो एहा होउची एटा कार्य करिबार साहाय्य करिवे कोन करिवे तने दैनंदिन जीवन में जेतेबेले सेमाने गणितर प्रयोग करिवे एही शीर्षक रे जेतेबेले गोटे पत्रिका प्रस्तुत करिवे तने कौन से समय शिक्षार्थी मानकर गाणितिक धारणा और यार व्यवहार सह संपृक्त करिबार साहाय्य करिबो एवं सेमानकर ज्ञान विचारधारा को अन्य मानक मध्यरे बांटी पारिबो ओके आसन रुमाल हाथ बैग इत्यादि प्रस्तुत करिबारे गणित शिक्षार केउ स्वरूप व्यवहृत होइथाय केउ स्वरूप व्यवहार होइथाय ना संरचना स्वरूप अर्थात सजई रहिबा स्वरूप व्यवहार कौन सी समस्या समाधान केतोटी पंथा थाए असंख्य गणित रे कौन सी समस्या समाधान कौन असंख्य पंथा थाए कौन समस्ते विभिन्न वे रे निजर समस्या को समाधान करि पारि गोटे प्रश्न देला एभले तो खाली चित्रटी को खाली घरे चित्रटी कर ए प्रश्न गणितर केउ स्वरूप परीक्षण करूची केउ स्वरूप परीक्षण करूची ना ये संरचना परवर्ती संरचना कौन अछि संरचनात्मक परीक्षण करूची संक्षिप्तता होउची बुद्धि अधिशक्तिर आत्मा एहा के कहिथिले एहा कहिथिले हमर शेक्सपियर कहिथिले शेक्सपियर कोन कहिथिले संक्षिप्तता होउची बुद्धि अधिशक्तिर आत्मा गणित रे पढ़ा जाउता प्रसंग सब केउ परि सजाई थाए गोटे निर्दिष्ट क्रम रे सजाई थाए सरल रु जटिल भाव रे सजाई थाए ज्ञात रु अज्ञात सजाई थाए ताने सठिक उत्तर उपरोक्त समस्त कौन से एक जिनिस को 4 समान भाग करी सेतिरु 3 भाग नियागला एही उक्तिटी जणे 3/4 बोली लेखि पारिला एहा माने कोन से करि पारुची कि गोटे गाणितिक उक्ति को संकेत रे प्रकाश करि पारुची बुझि पारले गाणितिक भाषा कहले कौन बुझ गाणितिक भाषा कहले कौन ना निजर भाव को संक्षिप्त बा निर्भुल भाव में प्रकाश करने को गाणितिक भाषा कहे क्वेश्चन रिपीट होती देखो निम्नोक्त मध्य केउटी गणितर एक प्रकृति गणितर गोटे प्रकृति कौन ना निर्दिष्टता मध्य गणितर प्रकृति संक्षिप्तता भी प्रकृति
ଏବଂ निर्दिष्ट क्रमयी प्रकृति। तो करेक्ट आंसर कौन ना उपरोक्त समस्त। निम्नलिखित मध्य कोटा गणितर प्रकृति नुहे प्रकृति भितर गला कौन संक्षिप्तता बुझिपारे संरचना निर्दिष्ट क्रम किंतु व्याख्याकरण गोटे गणितर प्रकृति नुहे गणित केबे व्याख्याकरण उपरे ध्यान देई न थाए। एक वृत्तरे प्रत्येक तथ्य केउथिरे सज्जीकरण करा जाए ना तार वृत्त कला सज्जीकरण कर वृत्त कला अंकन कर तार प्रत्येक अंश सज्जीकरण कर श्रेणी रे गणित शिक्षण उपकरण थिबा थाक को कौन कह जाए जितेबाला श्रेणी गणित उपकरण रखाई गोटे थाक थाए कौन कह जाए ना शिक्षण कौन जेकोसी शिक्षण सामग्री थाउ ना कहीं कौन कह जाए टीएलएम कर्नर शिक्षण कौन बोली कह जाए। जॉन पियाजे मतरे ज्ञानात्मक विकास केतोटी पर्याय दे जाई अछि केतोटी चारिटी पर्याय दे होइथे हैला कोन संवेदी कारक पार्क संख्या धर्मी स्थूल संख्या धर्मी जसायत संख्या धर्मी ताकर चारोटी ज्ञानात्मक विकास रा पर्याय। परवर्ती प्रश्न बौद्धिक विकास रो द्वितीय पर्याय को केम पर्याय कहा जाए बौद्धिक विकास रो द्वितीय पर्याय कौन कहा जाए ना हमारा प्राक संख्या धर्मी प्रथम पर्याय संवेदी कारक प्राक संख्या धर्मी तापर स्थूल संख्या धर्मी तापर यथार्थ संख्या बुझिपारे पिला माने केउ पर्याय रे बहुमुखी उपाय रे वर्गीकरण करि पारंती केउ उपाय जेतेबेले स्थूल संख्या धर्मी पर्याय रे पिला माने कोन ना वर्गीकरण करि पारन जेतेबेले तांकर बौद्धिक विकास रे तृतीय पर्याय रे थांती। पिलामानंकर समस्या समाधान मूलक दक्षता केउ पर्याय रे वृद्धि पाई थाए केउ पर्याय रे समानकर समस्या समाधान मूलक दक्षता वृद्धि पाई थाए ना यथार्थ संख्यात्मक पर्याय रे समस्या समाधान पद्धति वृद्धि पाई थाए अर्थात जेतेबेले बौद्धिक विकास शेष पर्याय रे थांती सेतेबेले पिलामानकर कोन पिलामानकर समस्या समाधान मूलक दक्षता वृद्धि पाई थाए। एनसीएफ 2005 अनुसार गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन गणित शिक्षार मुख्य लक्ष्य होची कौन रोची कि मेधावी पिला मान को केवल गणित पढ़िबे ना केवल मेधावी पिला गणित पढ़िया पाई एनसीएफ 2005 रे कहा जायनी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पिला मानकर बौद्धिक विकास हेबो ना गणितकरण दक्षता विकास साधन हो करेक्ट आंसर गणितकरण दक्षतार विकास साधन हो जहाँकि एनसीएफ 2005 अनुसार गणित शिक्षार गोटे मुख्य लक्ष्य। अधिक मितभाषी हेबा गणितर केउ शिक्षण मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त अधिक मितभाषी हेले यह होची कोन ना भावात्मक बुझिपारे ज्ञानात्मक नुहे मन क्रियात्मक नुहे भावात्मक बुझिपारे मितभाषी जेतु देइची कोन ना भावात्मक। घंटा देखि समय कहबा गणितर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त केउ मुख्य उद्देश्य ना जेतेबेले घंटा देखि समय कहबे यह होची मन क्रियात्मक मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त बुझिपारे। गणित शिक्षार उद्देश्य गुड़िक हेउछि कौन ना ज्ञानात्मक उद्देश्य थाए बौद्ध भित्तिक उद्देश्य थाए प्रयोग भित्तिक उद्देश्य थाए। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। शिक्षार्थी माने विभिन्न गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करने केउ उद्देश्य अंतर्भुक्त शिक्षार्थी माने विभिन्न गाणितिक कार्य दक्षता हासिल करने यह केउ उद्देश्य अंतर्भुक्त होता ना यह तांकर मन क्रियात्मक उद्देश्य कौन ना अंतर्भुक्त जेहेतु से माने दक्षता हासिल कर गोटे कार्य सेटा कौन ना मन क्रियात्मक उद्देश्य अंतर्भुक्त होता है। जड़े पिला बजार सौदा करी टंका पैसा हिसाब ठीक भाव में करुच्ची यह गणितर केउ उद्देश्य सूचाऊँगी यह गणितर कौन ना ज्ञानर प्रयोग गाणितिक ज्ञानर प्रयोग विषय में कहूँ कारण से जो सौदा किणु से निजर गणित ज्ञानर प्रयोग करके टंका पैसार हिसाब करुच्ची बुझिपारे सूत्रर से अवबोधन होना कि गाणितिक ज्ञान आहरण हो रही कि गाणितिक दक्षतार वृद्धि से होनी से निजर ज्ञान माने जहाँ ज्ञान ता भीतर अच्छी से ज्ञान टाक से व्यवहार करुच्ची। दुईटी भग्न संख्यार गुणफल सत्यता को परीक्षा करने हेउछि केउ शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत यह हेउछि ना तार प्रयोग जेहेतु से दुईटी भग्न संख्या को नेला तार गुणफल को बाहर कला एवं तार गोटे सत्यता को परीक्षा कला बुझिपारे से कौन प्रयोग कला तार निजर गाणितिक ज्ञान को प्रयोग से कला।
ଅମ୍ଳାନ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲା, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି? ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି? ନା ତାର ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଧର୍ମ କହିପାରୁଛି, ତା ମାନେ ତାର କେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି? ତାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଯେହେତୁ ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ମନେ ରଖିପାରିଛି, ଧର୍ମଟିକୁ ମନେ ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ସେ କହିପାରୁଛି। ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅସାଧିତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏବଂ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସେଠି ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଯେତେବେଳେ ଗାଣିତିକ ଚିହ୍ନ ସଂକେତ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା, ଇଏ ବି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଇଏ ବି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଇଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଇଏ ବି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ କରିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକକ ମାନ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗଣିତର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଯୋଉଟା କି ବଦ୍ଧର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ଆହରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ। ଭୁଲ ଉକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଂଶୋଧନ କରୁଛି, ଇଏ ବି ହେଉଛି ତାର ବଦ୍ଧ। ଜ୍ଞାନକୁ ବଦ୍ଧରେ ସେ କରିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତେଣୁ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ଉକ୍ତିରେ ତୁଳନା କରି, ଇଏ ବି ବଦ୍ଧ। ତାହେଲେ 18 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା। ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ଗାଣିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ନା ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନା ଗ୍ରାଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରେ। ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ? ପିଲାଟି ମନ ଭିତରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହିସାବ କରିପାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ପିଲାଟି କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? NCF 2005 କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? NCF 2005 ଆମର ଚିନ୍ତା ଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସରଳୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ NCF ଯୋଉ 2005 ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଛି। ପିଲାଟି କିପରି ସହଜରେ ଲେଖିଥାଏ? କିପରି ଲେଖିଥାଏ? ନିଜର ପରିବେଶରୁ ଲେଖିଥାଏ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାରୁ ଲେଖିଥାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ? ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଗାଣିତିକ ପୁସ୍ତକ ବି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଣିତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିସର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଭାବାତ୍ମକ ଥାଏ, ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଠି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ଦେଇଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ। ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବା, ଇଏ ବି ଭାବାତ୍ମକ। ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା, ଇଏ ବି ଭାବାତ୍ମକ। ତ କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତାର କେଉଁ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ତାର ସାଧିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା? ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛି, ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଏଠି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ, ଆହରଣ ନା ସେ କ'ଣ ଅବବୋଧନ କରୁଛି ତାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ବଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ପିଲାଟି ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ
ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି ତାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାର ତାର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଆହରଣ ହେଉଥିବ ନା ତାର ଅବବୋଧନ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଯୋଉଟା ବଧ କହୁଛି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ବଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସେଟା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ 2/5 ଦେଇଛି ସେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷର 5 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ସେ ଲେଖିପାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁ ଗାଣିତିକ କୌଶଳଟା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ କହିବା ଏଇଟା ପାରିବେ ଚିତ୍ର ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାରିବେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ହିସାବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଇଟା ସେ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍କେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଟି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇଛି ନା ତାର କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇଛି କ'ଣ ହାସଲ ହୋଇଛି କୌଶଳ ସେ ନିଜର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ ଇଏ ହାସଲ କରିଥାଏ ପିଲାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଇଏ ବି ହାସଲ କରିଥାଏ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ସଂଖ୍ୟା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏଇଟା କରିପାରି ନଥାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ସଠିକ ଭାବେ କହିପାରୁଛି ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ଏହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୟସ ସୀମା କେତେ ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୟସ ସୀମା 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଟି ମୋଟା ଓ ଛୋଟ ବୋତଲ ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ବୋତଲରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ପାଇଥାଏ କେଉଁ ବୟସରେ ପାଇଥାଏ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଜର ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ରହିଲା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଶିଶୁଟି ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଣିତୀକରଣ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ହୁଏଲରଙ୍କ ଉକ୍ତି କାହାର ଉକ୍ତି ହୁଏଲରଙ୍କ ଉକ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଗଣିତୀକରଣକୁ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଜର୍ଜ ପଲି କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାକୁ ବୁଝିବା ଚିହ୍ନିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବା ଓ ମାପିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଟ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ପରିସର କେଉଁଟି ଗୋଟେ ପରିସର ଭାବାତ୍ମକ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଅଛି
ज्ञानात्मक अच्छी मन क्रियात्मक अच्छी। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न, दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करवा क्यों शिक्षण अंतर्गत। यह हूँ कौन ना प्रयोगात्मक, अर्थात कौन कला ना दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को जड़े शिक्षार्थी परीक्षा कला, अर्थात से निजर गणित ज्ञान प्रयोग कला। परवर्ती प्रश्न, अनेक गुड़िए गणित जानिबा अपेक्षा कौन ना गणितीकरण जानिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। ये किए कही डेविड व्हेलर कही। ये क्वेश्चन पुणी रिपीट कला, यहाँ किए कही ना डेविड व्हेलर बोली कही। निम्न मध्यरु केउटी कर्मगत उद्देश्य, केउटी कर्मगत उद्देश्य ना ग्राफ करवा, ये हूँ कर्मगत उद्देश्य। बुझिपारे आउ सब कौन गणित शिक्षा प्रति निजर आग्रह करेंगे, अधिक श्रृंखलित आत्मविश्वास हे, उपरोक्त समस्त ये भी नुहे। तो ये जो कौन ये जो देला ये दुटा ये हूँ कौन ना कर्मगत नुहे, ये मन क्रियात्मक हो ज्ञानात्मक हो, बट ग्राफ प्रस्तुति करवा ये हूँ कौन ना कर्मगत उद्देश्य। बुझिपारे जड़े छात्र 3/8 और 3/5 भग्न संख्या द्वय तुलना करी कहले जे 3/8 3/5 अपेक्षा बृहत्तर, ताने कौन कहले 3/8 टा 3/5 अपेक्षा बृहत्तर। क्लियर, यही कथा जो कहले एटा भूल अच्छी, जड़े छात्रटा भूल कही ताने तार भग्न संख्या संबंधी ज्ञान अच्छी कि नहीं। तापरे भग्न संख्या लबहर विषय ज्ञान अच्छी ना, जदि था से भूल कही ना था। समूहर सबल विशिष्ट भग्न संख्या विषय धारणा नहीं, बस ये भी ठीक अच्छे, कारण कि तार समूहर और समलभ विशिष्ट जो भग्न संख्या विषय तार धारणा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षादान उद्देश्य निम्न प्रदत्त उक्ति मध्य केउंटी। से कहला गाणितिक मनोवृत्तिर विकास, हाँ गाणितिक मनोवृत्तिर विकास होउची, पर एटा उच्च प्राथमिक क्षेत्र में एटा देखा जाए नहीं। गाणितिक भाषा चिन्ह व्यवहार ना, ये गोटे हूँ प्राथमिक बेले देखा जाए, उच्च प्राथमिक बेले दुईटा उद्देश्य नुहे। जुक्तिमूलक विकास उद्देश्य यहाँ हम, कारण से जुक्तियुक्तमूलक विकास उद्देश्य हम, कारण से उच्च प्राथमिक श्रेणी से गले। जड़े छात्र बजार किसी जिनस किणवा बेले टंका पैसा हिसाब ठीक कर श्रेणीगृहर क्षेत्रफल निर्णय कर तार क्यों शिक्षण उद्देश्य यह हूँ प्रयोग, अर्थात से निजर ज्ञान को कौन प्रयोग कर। जीवन में श्रृंखला समयानुवर्तिता और वस्तुनिष्ठता जुक्तियुक्त आचरण भली सुगुण गुड़िक हासिल करने क्यों सुगुण उद्देश्य अंतर्भुक्त। यह निजर भावात्मक जो भावात्मक शिक्षण उद्देश्य अंतर्भुक्त, अर्थात सी निजर जीवन श्रृंखला को समयानुवर्तिता वस्तुनिष्ठता को करना निजर यही सब सुगुण गुड़ा करना हासिल कर शिक्षण उद्देश्य करना भावात्मक शिक्षण उद्देश्य। जड़े शिक्षार्थी -25 और -16 पूर्ण संख्या जो तुलना करी कहले जे -25 टी बड़, ये जो भूल तथ्यटी से देला कहीं देला कि पूर्ण संख्या संबंधी तार ज्ञान अच्छी ना नहीं, ऋणात्मक धनात्मक संख्यार परिचय अच्छी ना नहीं, पूर्ण संख्या गुड़िक अभ्यास करती ना करनी, ऋणात्मक भग्न संख्या मध्य सान बड़ क्रम ज्ञान नहीं, तो तार यही ज्ञानटा नहीं। ओके, गणितर क्यों दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर विद्यार्थी उद्दिष्ट नुहे। क्यों दक्षताटी उद्दिष्ट नुहे, ज्यामितिक चित्र अंकन करेंगे, यहाँ गोटे उद्दिष्ट। बुझिपारे वर्गचित्र वृत्त त्रिभुज चिन्हे और परिवेश मिलता वस्तु सह संबंध स्थापन करेंगे, ये भी करेंगे। संख्या संकेत चिन्हे, ये भी पारे। संख्या और वस्तु मध्य संपर्क स्थापन करेंगे नहीं। ओके बुझिलु, तेना संख्या वस्तु मध्य जो संपर्क थाए यहाँ से स्थापन करें ना कौन ना प्राक प्राथमिक स्तर विद्यार्थी। केउंटी हेउची प्रकृत शिक्षादान, केउंटी हेउची प्रकृत शिक्षादान, केउंटी माने गणित को बुझाइबा ना, गणित कषिदेबा ना, गणितटीर समाधान करिबारे साहाय्य करिबा होची प्रकृत शिक्षादान। बुझिपारे। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित केउं दक्षताटी भावात्मक उद्देश्य परिसर अंतर्भुक्त नुहे। कौटा भावात्मक उद्देश्य परिसर अंतर्भुक्त
नुहे गणित को क्विज खेल कुहुक गणित भाग नेबा ना ये भावात्मक उद्देश्य नुहे गाणितिक तथ्य बा उक्ति को व्याख्या करबा यस ये होची भावात्मक उद्देश्य कौन सी जिनस को व्याख्या करबा माने तार भावात्मक उद्देश्य स्थिरीकृत होइछि विभिन्न कार्य एकाग्रता निष्ठार सह करबा ना ये नुहे ये होची मनोक्रियात्मक गाणितिक आलोचना चक्र करबा ना ये भी हेबने केउ दक्षताटी ज्ञानात्मक उद्देश्य अंतर्भुक्त केउटी ज्ञानात्मक उद्देश्य अंतर्भुक्त ना बोधटी ज्ञानात्मक उद्देश्य अंतर्भुक्त विद्यालय रे गणित शिक्षादान फल शिक्षार्थी माने गणित संबंधी ज्ञान आहरण करती यस गणित समय से माने कौन करती ना निजर गणित संपर्क से ज्ञान आहरण केतेक सुदक्षता कौशल हासिल करती ओके ये भी करती सु अभ्यास गठन करती ये भी करती करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त क्लियर निम्न केउ गणित गाणितिक दक्षताटी ज्ञानात्मक उद्देश्य परिसर अंतर्भुक्त नुहे परिष्कार निर्भुल भाव जमी चित्र अंकन करबा कोटा नुहे कहिछि तो परिष्कार निर्भुल भाव कौन ना जामिति चित्र अंकन करबा एटा होचे हमर कौन ना गोटे ज्ञानात्मक उद्देश्य नुहे बुझि पाले आउ सब गुड़ा देखो टंका पैसा हिसाब सथी बाहर करे ये ज्ञानात्मक उद्देश्य जामिति चित्र अंकन करे ये भी ज्ञानात्मक उद्देश्य ग्राफ चार्ट इत्यादि प्रस्तुत करी ये भी ज्ञानात्मक उद्देश्य तो ये जो এই জিনিসটা হব এটা কেবে হলে জ্ঞানাত্মক উদ্দেশ্য পরিসর অন্তর্ভুক্ত ହେବ ନାହିଁ পরবর্তী প্রশ্ন নিম্ন কেউ গাণিতিক দক্ষতাটি মনক্রিয়াত্মক উদ্দেশ্য পরিসর অন্তর্ভুক্ত অটে কেউটি না शीघ्र निर्भुल भाव हिसाब करवा यह हूँ कौन मनक्रियात्मक प्रथम ऑप्शन उत्तर अच्छी तो शीघ्र निर्भुल भाव हिसाब करेंगे बुझिपारे निम्न केउ दक्षताटी गाणितिक शिक्षण उद्देश्य अंतर्भुक्त नुहे केउटी अंतर्भुक्त नुहे ना गणित रे दुर्बल पिला चिन्हट करवा ये गोटे कौन गाणितिक उद्देश्य अंतर्भुक्त परवर्ती प्रश्न विभिन्न ज्यामितिक चित्र चिन्हटीकरण करवा केउ प्रकार उद्देश्य अंतर्गत केउ प्रकार उद्देश्य अंतर्गत ना ज्ञानात्मक उद्देश्य अंतर्गत गणित रे दक्ष हेबा पई हेले जन को कौन करिया हिसाब किताब रे दक्ष होबा जरूरी ना खाली हिसाब किताब रे गले गणित रे दक्ष होंतिनी क्लियर खाली हिसाब किताब ले हो कि ना कौन हिसाब किताब रे दक्ष हेले गणित रे कौन दक्ष होंतिनी युक्तियुक्त संगठित भाव गणितीय समस्या समाधान कले ओके ये हूँ करेक्ट आंसर सूत्र घसी मन रखिले ना समस्या समाधान मन रखिया ना मन रखा गणित केवे विश्वास करे ना बुझिपारे तो युक्तियुक्त संगठित भाव गणितिक समस्या समाधान करने को हेबो प्रचलित परीक्षा पद्धति मुख्यतः गणितर केउ उद्देश्य को परिमापन करिथाय केउ उद्देश्य को परिमापन करिथाय ये ज्ञानात्मक उद्देश्य को परिमापन करिथाय ओके शिक्षण उद्देश्य श्रेणी विभाग प्रवर्तक बा पथ प्रदर्शक हिसाब रे कहा को ग्रहण करा जायछि कहा को ग्रहण करा जायछि ना हमर ब्लूम को ग्रहण करा जायछि जे कि शिक्षण उद्देश्य विभिन्न प्रवर्तक बा पथ प्रदर्शक हिसाब रे से ताकू ग्रहण करा जायछि गोटे श्रेणी रे शिक्षक छात्र मान को बाहु कर्ण कर्ण व्यवहार करी चतुर्भुज वर्णना करने को कहले शिक्षक के उद्देश्य को सूचाऊँगी यह शिक्षक करना छात्र छात्री को चतुर्भुज विभिन्न प्रकार संज्ञा अनुसरण कर साहाय्य करिबा ना छात्र माने विभिन्न चित्रु चतुर्भुज संज्ञा बुझारे साहाय्य करे विभिन्न चित्रु कौन चतुर्भुज संज्ञा से बुझीपारे कौन कौन अच्छी क्या नहीं से कौन ना संज्ञा बाहर करे घसी मन रखा ना ये कथा हम नहीं ना समस्या समाधान भी देना ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तृतीय श्रेणी छात्र छात्री को संख्या परिचय शिखाइबार शिक्षण उद्देश्य कौन आम जब तृतीय श्रेणी छात्र छात्री को संख्या परिचय शिखेबा तार शिक्षण उद्देश्य कौन आसो 6 अंक विशिष्ट संख्या गणी कहे ये तृतीय श्रेणी केवे आसब ना शिक्षण उद्देश्य हिसाब से बड़ बड़ संख्या पढ़ी बार दक्षता हासिल करेंगे बड़ बड़ संख्या मध्य तृतीय श्रेणी आसब ना संख्या गुड़ी को शतक दशक एकक हिसाब से श्रेणी विभाग करेंगे और स्थानीय मान गुरुत्व देखो शतक एकक दशक अर्थात 3 अंक विशिष्ट संख्या जाए हम यहाँ ठीक अच्छे
चारि अंक पर्यंत संख्यार जोग और वियोग निर्णय कर दक्षता अर्जन करेंगे ना। 4 अंक नुहे से समय से 2 अंक 3 अंक विषय संख्यार जोग वियोग विषय जानी जो तृतीय श्रेणी होती। तो करेक्ट आंसर कौन? करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी, संख्या गुड़ी को शतक दशक और एकक हिसाब से श्रेणी विभाग करेंगे एवं स्थानीय मानर गुरुत्व बुझे। परवर्ती प्रश्न, God is a supreme mathematician who created this well ordered and systematic universe. कौन कही ये उक्ति कहार? God is a supreme mathematician who created this well ordered and systematic universe. এই কথাটি আমরা जेम्स जीन्स कहते। किए कहते ना जेम्स जीन्स ये कथाटी कहते। 8 वर्ष बयस जड़े शिशु बौद्धिक विकास केउं पर्यायर अच्छी बोली कहुए। जितेबाला पिलाटीर बयस 8 होता है, प्रथम देखो संवेदी कारक। संवेदी कारक कौन होता है ना 0 रु 2 जाए होता है। संवेदी कारक कौन 0 रु 2। प्राक संख्या कौन होता है ना 2 रु 7 और स्थूल संख्या होता है 7 रु 12 एवं यथातथ होची 12 रु ऊर्ध्व। बुझिपारे 12 रु ऊर्ध्व ताहेले से अनुसार कौन देछि 8 वर्ष बयस रे शिशु 8 वर्ष हेले कौन हबो ना सठिक आंसर स्थूल संख्यार्य। स्थूल संख्यार्य रे स्थूल संख्यार्य विकास समय शिशुटीर कौन ना 8 वर्ष बयस हेतिबो। गोटे 8 वर्ष शिशु कौन ना बौद्धिक विकास तृतीय सोपान बा स्थूल संख्यार्य रे पहुंची। परवर्ती प्रश्न, केउं पर्यायर शिशु प्रतिवर्त क्रिया माध्यम बाह्य जगत विषय ज्ञान पाई थाए? केउं पर्यायर पाई थाए ना पिलाटी जितेबाला से प्रथम पर्याय को आसी थाए अर्थात संवेदी कारक पर्यायर अर्थात प्रथम स्टेप कौन 0 रु 2 वर्ष मध्य से कौन ना प्रतिवर्त क्रिया माध्यम बाह्य जगत विषय ज्ञान आहरण करि थाए। केउं पर्यायर शिशु आचरण पुनरावृत्ति माध्यम बाह्य जगतर विषय ज्ञान पाई थाए? केउं विषय पाई थाए ना जितेबाला संवेदी कारक पर्याय से सेम सिचुएसन जितेबाला से शिशुटी प्रतिवर्त क्रिया माध्यम बाह्य जगत विषय ज्ञान पाई थाए से समय निजर शिशुर आचरण पुनरावृत्ति माध्यम से कौन बाह्य जगत विषय ज्ञान पाई थाए से संवेदी कारक पर्याय समय होता है। करेक्ट आंसर संवेदी कारक। परवर्ती प्रश्न, केउं बाटर गले खेलना को शीघ्र धरी पारिबो तार उपाय चिंता करिबा शिशुर केउं पर्यायर घटिଥାଏ? शिशुर केउं पर्यायर घटिଥାଏ से सेम सिचुएसन शिशुटी एतेबेले कौन ना 0 रु 2 होता है अर्थात संवेदी कारक पर्यायर से कौ बाटर गले खेलना को शीघ्र धरी पारे बोली चिंताधारा प्रथमे आसी थाए। बुझिपारे प्रथम पर्यायर मध्य एटा आरंभ हो जाय थाए। परवर्ती प्रश्न होची वस्तु गुड़िकर गोटे मात्र लक्षण बा गुण दृष्टि श्रेणीकरण करवा शिशुर ज्ञानात्मक विकास केउं पर्याय? ज्ञानात्मक विकास केउं पर्यायर करना वस्तुर गोटे मात्र लक्षण बा गुण को देखि श्रेणीकरण करिथाय पिलाटी। केउं पर्यायर? प्राक संख्या जेतेबेले से स्कूल पीरियड हो जाइथाय अर्थात स्कूल प्री स्कूल पीरियड होता है 2 रु 7 से समय कौन ना गोटे लक्षण देखिकी कौन ना वस्तुटर गोटे लक्षण देखिए श्रेणी विभाग करते। मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा और पतला बोतल अधिक पानी रही पारे बोली शिशुटी बौद्धिक विकास केउं पर्याय धारणा पाई थाए? यह होची शिशुटीर कौन ना प्राक संख्या से सेम सिचुएशन क्वेश्चन आछि अर्थात 2 रु 7 वर्ष बेलू यही कथाटी धारणा पाई थाए कौन ना मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा और पतला बोतल अधिक पानी रही पारे। बुझिपारे। परवर्ती प्रश्न, केउं पर्यायर शिशुटी संख्या गुड़ी को अलटा कहवा आरंभ करे? केउं पर्यायर शिशुटी आगर संख्या गुड़ी को उल्टा कहवा आरंभ कर देथे ना स्थूल संख्या पीरियड अर्थात स्कूल पीरियड संख्या को उलट कहवा शिखि पारथे। अर्थात 1 रु 10 जे आमे शिखेले ताको उल्टा कहिदा गले 10 9 8 7 6 एई भलिया कहवा शिखाइथा कोन स्थूल संख्या। ऑप्शन बी स्थूल संख्या इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न, यथातथ संख्या पर्यायर शिशु निम्नक्त केउं विकासटी होता है? जितेबाला आमर यथातथ संख्या पर्यायर शिशुर निम्न केउं विकासटी होता है ना तार अमृत चिंतन विकासटी हो जाता है। बुझिपारे। परवर्ती प्रश्न, स्थूल संख्या पर्यायर शिशुर केउं विकासटी होई न थाए?
ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ନା ଶିଶୁଟିର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା ବିକାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିପାରେ। ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଏ। ଓକେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଏଇ ସମୟରେ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନଥାଏ। ସେ କହିଲେ କୋଉଟା ବିକାଶଟି ହେଇନଥାଏ, ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିପାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 12 ପରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? এটা କିଏ କହିଥିଲେ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ 2-3 ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଲିଣି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ କିଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର? ନା ଏଇଟା ଆମର ଜର୍ଜ ଫଲେ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟବହାରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି? ବ୍ୟବହାରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ବୃହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଣିତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣିତରେ ଆମେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇଲେ ସେଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଯେମିତି ଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କଲା କି 2 2 ମୋର 4 ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଟା ସେ ଯୁକ୍ତି କରିକି କହିଲା କି ନା ମୋର 4 ହେଉଛି ମୋ ଆନ୍ସର, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି 3, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି 4, ତ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୋଲି ସେ ପୁରା ଯୁକ୍ତିରେ ରହିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଥିବ, ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବ, ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ବା ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ। ଓକେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାକୁ ଗଣିବା ଚିହ୍ନିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ଗଣିତର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନେ। ଆଉ କୋଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 79, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଠି ଅଟେ ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା, ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉପଯୁକ୍ତ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇପାରେ। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି? ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିକି। ତା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଟି ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସମୟରେ କରିଥାଏ? ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଥାଏ। ତ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଣେ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ବୋଧ। ଯଦି ତାର ପିଲାଟିର ବୋଧ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏମିତି ସେ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହି, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜଣେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ହବ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଧାରକତ୍ୱ ଏକକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଧାରକତ୍ୱ ଏକକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଚିତ୍ର ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ, ସଂଜ୍ଞା, ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଆହରଣ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣିତର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ନାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିବା, ନା ଇଏ ତ ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଗ୍ରାଫ ଚାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପଠନ ଲିଖନ ସହ ପରିଚିତ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତୀକରଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ କଥାଟି ଆମର ହ୍ୱେଲର କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱେଲର କହିଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି କି ଗଣିତକରଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই ଉକ୍ତିଟି ହ୍ୱେଲର କହିଛନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଭଳି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ ଉପରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଥାୟଥ ସଂକାରିତ ଧର୍ମୀ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝେ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝେ? ଏହା ମାନେ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ନା ଉପଲବ୍ଧ ଗାଣିତିକ ଧାରଣାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ନା ଦେଲା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଓକେ, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ଭାବନାର ବିକାଶ କରିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଟା କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବନାର ବିକାଶ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ। ଗାଣିତିକ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା, ଇଏ ବି ଭାବାତ୍ମକ। ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବା, ଇଏ ବି ଭାବାତ୍ମକ। ଓକେ, କୋଉଟା ନୁହେଁ କହିଛି ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଓ ଆୟତଚିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହା ବୋଧ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ କରିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ବୋଧରେ ଯାଏ ଏଟା। ବୁଝିପାରିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ସମୁଚିତ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି କଥିତ ଭାଷାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷା ରେଖାଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଗାଣିତିକ ମୌଳିକ ଧାରଣା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏ ମାପର ଅଟକଳ କରିବେ, ଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପଚାରିଛି? ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ଓକେ, ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପସ୍ଥାପନ, ଇଏ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି NCF 2025 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ପରଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଗଣିତକୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ପରଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଓକେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ଧାରଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗଣିତ ଶିଖିପାରିବେ, ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହି ଆନ୍ସରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଅଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? ନା ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଥିବ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ଭୁଲ ଥିବ, ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉ ନଥିବ। এইগুଡ଼ା ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ୁ ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଶିଖୁ ବୁଝୁ, ଏହା କେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା କେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ବୋଝମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୋଝମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପଢ଼ୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଶିଖୁ ବା ବୁଝୁ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଣିତିକ ଖେଳ, ଧନ୍ଦା, ଗପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ସମୟରେ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଖେଳ, ଗୀତ, ନାଟକ ଆଦି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିଜ ଧାରଣାକୁ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ନିଜ ଧାରଣାକୁ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମୟରେ ତାର ବୟସ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା 7 ରୁ 12 ଭିତରେ ହେଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଗାଣିତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ସମୟରେ ହେଇନଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଣିତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ ଜମା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଦୁଇରୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଛୋଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ଜାଣିବେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ବେଳକୁ ତ ସେମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିରିୟଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗାଣିତିକ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗାଣିତିକ ଭାବଧାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁନି ଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି 7ରୁ 12, ସେ ସମୟରେ ଗଣିତକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜିର ଥିଲା ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହିଭଳି ନଲେଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।